आमने आरंभ करवा आज उपासना को आमने आरंभ करवा आसु आमने प्रभु आराधना गौरव करवा जो परमेश्वर आम अनुग्रह कर आशीर्वाद कर दया कर करुणार आवरी धरी रखी आज पर्यंत सुरक्षा बंचाई आनी से परमेश्वर धन्यवाद करवा। परमेश्वर पवित्र वाक्य कहे हे मोहर गौरव जाग्रत हुआ हे लेबल ओ बिणे जाग्रत हुआ मु निजे अति प्रभात रे जाग्रत हेबी हे प्रभु मु गोष्ठी मानक मध्य तुम्हार धन्यवाद करी मु देशी गण मध्य तुम्हार प्रशंसा गान करी प्रभु तांकर गौरव करने निमंते आज आम से मनोनीत कर प्रात समय आम जो सब मंगलदान पाइछु से कृतज्ञ हृदय सहित धन्यवाद बलि उत्सर्ग करवा धन्यवाद महिमा प्रशंसा करवा एत बेले मु नम्रतार सहित आमर आराधना कढ़े नेबा निमंते आमर अभिमन्यु नंद आज्ञा को मु रियल मिनिस्ट्री परिवार तरफ आह्वान करुच्ची से ए मंच रे आसबे आ प्रभुंकर गौरव आराधना रे आमर को कढ़े नेबे। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा नमस्कार आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड भौणी धन्यवाद अति सुंदर भाव में मत आह्वान करथिबारो प्रभु आपण को आपण परिवार को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु भौणी। सर्वप्रथमे आमे सदा प्रभु को धन्यवाद देवा तांकर अनुग्रह सकाश आमे सुंदर सहभागिता पाइछु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे तांकर पवित्र पदचरण बसी तांकर स्तुति प्रशंसा करबा निमंते आमे समस्त मिलित भाव में तांको धन्यवाद देवा तो सहित रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो होस्ट आज्ञा मते पुणी थरे तांकर ए जूम मीटिंग माध्यम रे प्रभुंकर आराधना करबा निमंते सुजोग देथिबारो तांको मध्य अनेक अनेक धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सर तो सहित उपस्थित आमर अति प्रियर भाई भौणी प्रभुंकर दास दासी समस्त को मोर हृदय नमस्कार प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे नमस्कार समस्त को। आसंतु मो आम समस्त प्रार्थना हो सारी तथापि मो पदे प्रार्थना करके आराधना आड़ को आमे जीवा। पवित्र 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 अति पवित्र मंगलमय सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद दूची तुम्हारी दया तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी कृपा करुणा हेतु प्रभु आमे समस्ते सुस्थ सबल रही प्रभु जीवित मानक मध्य रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जूम मीटिंग माध्यम रे प्रभु आमे समस्ते दूर दूरांतर प्रभु एकत्रित होइछु एक मन एक प्राण एक आत्मा रे प्रभु तुम्हारी स्तुति प्रशंसा आराधना करबा निमंते प्रभु आम समस्त को साहाय्य समर्थी हो तुम्हारी पवित्र आत्मार उपस्थिति दियो प्रभु आम समस्त को गोटे छत्र तले प्रभु बांधी रख आवड़ी रख प्रभु तुम्हारी से कृष्य हस्तरे प्रभु से कंठबिंदा हस्तरे प्रभु आम संग जावड़ी रख बोली प्रार्थना करता मो दिनहीन अयोग्य धूली को प्रभु तुम्हारी पवित्र पदचरण दौची प्रभु तुम्हारी पवित्र आत्मा मो कंठरे वर्षा कर प्रभु गीत द्वारा प्रभु तुम्हें ही गौरव महिमा प्रशंसा पाए प्रभु आगामी प्रत्येक समय तुम्हारे पवित्र हाथ रे दे ये प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर आपनकर प्रिय पुत्र प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ प्रार्थना को मांगले आपा सुना द्वारा ग्रहण कर आमेन आमेन आमेन। आसन मोर प्रिय लोक माने हम गोटे गीत गाई प्रभुवाद करबा। हे मंगलमय जीसु राजन तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन हे मंगलमय जीसु राजन तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन तुम आराधना करबाको एई मन मोर नीति जगो तुमरी स्तुति करिबा पाई रहो मो प्राण वायु हे मंगलमय जीसु राजन तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन
जिहोवा जीरीश्वर आहे प्रभु कृपामय धन्य हे छार जीवन पाई तुम दर्शन तुम्हें स्वयं हो ईश्वर सौगरवे परिपूर्ण भक्ति भरी तुम चरणे बीती जाऊ मो जीवन जिहोवा जीरीश्वर आहे प्रभु कृपामय धन्य हे छार जीवन गाई तुम जय गान तुम्हें स्वयं हो ईश्वर सौगरवे परिपूर्ण भक्ति भरे तुम चरणे बीती जाऊ मो जीवन निबल झंकारी उच्च कर ताले गाउथिबी तुम नाम वीणार तानरे सुमधुर सुरे भजुथिबी नित्य दिन हे मंगलमय जीसु राजन तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन हे मंगलमय जीसु राजन तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन काल बोरी चूले बोलीकृत हे जीशु प्रेममय क्षमा कल प्रभु पाप जेते मोर हे जीशु दयामय ओ कणु सन्तरे अनुतापनी रे आसीछि दुआरे तुम पवित्र रक्ते धोई दे प्रभु सूची कर मो जीवन अंतरे मोहर भरी दिया जी पवित्र आत्मक दान उछुली उठुए मोर जीवन पाई तुम दर्शन पवित्र रक्ति धोई दे प्रभु सूची कर मो जीवन अंतरे मोहर भरी दिया जी पवित्र आत्मक दान उछुली उठुए मोर जीवन पाई तुम दर्शन हे मंगलमय जीसु राजन तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन हे मंगलमय जीसु राजन तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन तुम आराधना करिबाकु ए मन मोर नीति जागु
तुमरी स्तुति करिबा पाई रहु मो प्राण वायु हे मंगलमय जीसु राजन तुमे अनादीश्वर सत्य सनातन सतरे मो प्रेममय मंगलमय क्षमामय कृपामय सौर गौरव पाइबार एकमात्र जीवित परमेश्वर पिता प्रभु तुम्हें ही प्रभु धन्यवाद दौची बापा गो तुम्हें से कालवरी क्रूसरे निजर जीवन को देदेल प्रभु तुम्हारी पवित्र रक्त रे हमर पाप को धोई प्रभु हमको सूची कल प्रभु से कोटि कोटि धन्यवाद दौची बापा तुम्हारी दया रे प्रभु तुम अनुग्रह रे प्रभु से पवित्र आत्मा रे भरी देल बापा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु थैंक यू लॉर्ड आसन तुम प्रिय प्रभु लोक मैंने आम आउ गोटे गीत गाइबा आम जाणु आम प्रार्थना सहकारी परमेश्वर जेब आम जीवन दुख कष्ट झंझट जंत्रणा आसे आम प्रार्थना कले से आमर अति प्रिय प्रभु आम प्रार्थना शुणी उत्तर दियंती हालेलुया हालेलुया मो भॉइस आसुची सर सुबुची कि जेबे आसे दुख झड़ आसे प्रभु तुम चरणे जेबे आसे दुख कष्ट आसे प्रभु तुम शरणे सतरे मो प्रिय प्रभु लोक माने जेब आम जीवन दुख कष्ट ताड़ना झड़ झंझा आसे आमे से पवित्र प्रभु पद शरण आसु जीवन जेते मोर पाप सबु हे जीसु देउची तुम चरणे पापर अंधारे हजिछि मुझे हे जीसु क्षमा कलिकु हथरे शुण मो निवेदन शुण मो क्रंदन शुण मो निवेदन शुण मो क्रंदन तुम्भ ठारे प्रार्थना शुण शुण मोए प्रार्थना तुम्भ ठारे एकांत प्रार्थना शुण शुण मोए प्रार्थना तुम्भ ठारे एकांत प्रार्थना जीवन जेते मोर पाप सबु हे जीसु देउची तुम चरणे पापर अंधारे हजिछि मुझे हे जीसु क्षमा कलिकु हथरे शुण मो निवेदन शुण मो क्रंदन शुण मो निवेदन शुण मो क्रंदन तुम्भ ठारे प्रार्थना तुम्भ ठारे एकांत प्रार्थना शुण शुण
ମୋ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅତୀତ ଜୀବନ ପାପର କାଳିମା ଭୁଲି ଯିବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। জীবন পাত্রে অর্ধ আলোরে সাজি চরণে নিবেদি প্রভু প্রণামঞ্জলি। পবিত্র জীবন কাটিবি যে সন হে যিশু দিয় ଏହି ବରଦାନ। পবিত্র জীবন কাটিবি যে সন হে যিশু দিয় ଏହି বরদাନ। ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ, ଶୁଣ ମୋ କ୍ରନ୍ଦନ, ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ, ଶୁଣ ମୋ କ୍ରନ୍ଦନ। ତୁମ୍ଭଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମ୍ଭଠାରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମ୍ଭଠାରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। জীবনর যেতে মোর পাপ সবু হে যিশু দেউছি তুম চরণে। পাপর ଅନ୍ଧାରେ ହଜିଥିଲି ମୁଁ ଯେ হে যিশু ক্ষমা কলি কুহথরে। ক্ষমা কলি কুহথরে। ক্ষমা কলি কুহথরে। ଧନ୍ୟବାଦ हो ପ୍ରଭୁ। ସତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରେଇ ପ୍ରଭୁ ସେ କାଲବୁରି କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ପ୍ରଭୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲ ବାପା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମ ଗହଣରେ ଦେଇଗଲ ପ୍ରଭୁ। ଦୟା କର, କୃପା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନଠୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବୁନି ଜୀବନ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବୁନି ସମୟ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବୁନି ସମୟ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବୁନି ଜୀବନ। ଦିନେ ତ ଜନମ, ଦିନେ ତ ମରଣ, ଦିନେ ତ ଜନମ, ଦିନେ ତ ମରଣ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କର ଗ୍ରହଣ, ପାଇବୁ ରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବୁନି ସମୟ, ଆଉ
पुणी थरे पाइबुनि जीवन दिने त जन्म दिने त मरण दिने त जन्म दिने त मरण जीशुଙ୍କୁ कर ग्रहण पाइबु रे अनंत जीवन। सतरे मो प्रिय प्रभु लोक माने आमे जानिछु से धनी लोक आउ से लाजारଙ୍କ विषय जदि जीवन थाउ थाउ मुझे परिवर्तन ही प्रभु पाखक फेरी आसीबा तेबे से अनंत जीवन भागीदारी हवा जदि न हेले से अनक से नरकर दंड हमको अपेक्षा रे अछि मोर प्रिय प्रभु लोक मान आमे जानिछु विश्वासी लोक थरे जन्म थरे मरण जीवन थाउ थाउ ही हमको परिवर्तन हवार आवश्यक अछि। जीसु एका पथ सत्य जीवन जीसु बिना नाही सरग भुवन जीसु एका पथ सत्य जीवन जीसु बिना नाही अनंत जीवन ए जीवन धूलिर सम ए जीवन दिने बलि कर ग्रहण पाइबु रे अनंत जीवन पुणी थरे पाइबुनि समय पुणी थरे पाइबुनि जीवन दिने त जन्म दिने त मरण दिने त जन्म दिने त मरण जीशुଙ୍କୁ कर ग्रहण पाइबु रे अनंत जीवन पुणी थरे पाइबुनि समय पुणी थरे पाइबानि जीवन। धन्यवाद हो प्रभु सतरे तुम्हें जे केते प्रेममय कृपामय तुम्हारी प्रेम जे अतुलनीय प्रभु धन्यवाद दौछु राजा तुम्हारी अनुग्रह निमंते तुम्हारी दया प्रेम तुम्हारे से क्रूसीय प्रेम निमंते प्रभु धन्यवाद हो तुम्हारी नाम रे स्तुति प्रशंसा महिमा हो प्रभु आसन तुमर प्रिय प्रभु लोक माने आमे प्रभु उपस्थिति आड़ को जीवा गोटे गीत गाइबा आमे हिंदी गीत अच्छे आमे समस्त जानिछु सुनिछु मध्य जीस यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू हो विराजमान
यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। पवित्र 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 अति पवित्र मंगलमय सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता प्रभु, तुम्हें कृपामय, तुम्हें दयामय, तुम्हें अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु, तुम्हें क्षमाकारी परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद दौचे राजा। ये पवित्र समय तुम्हें उपस्थित हुआ प्रभु, आम समस्त मन हृदय प्राण आत्मा बास कर प्रभु। आमर हृदय तुम्हारी सिंहासन हो प्रभु, आमरी आत्मा तुम्हारी स्तुतिर जगह हो प्रभु। से आम समस्त को साहाय्य कर बापा, विश्वास कर पिता, आम समस्त उपस्थित भाई भौणी तुम्हारी दास दासी एक मन एक प्राण एक आत्मा ही प्रभु तुम्हारी स्तुति प्रशंसा करियो बापा। तुम्हें स्वर्ग विराजमान है प्रभु, ये पृथ्वी रे पवित्र आत्मा रूप वास करी प्रभु। तुम्हें त्रिएक परमेश्वर पिता प्रभु मो गीत द्वारा प्रशंसा गौरव महिमा प्रशंसा पाइछ, पूजा आराधना पाइछ। विश्वास सहित प्रार्थना कर आगामी समय तुम पवित्र हाथ रे दौर प्रभु। तुम्हारी प्रिय दास परीक्षा आज्ञा को तुम्हारी पवित्र हाथ रे आम दौर प्रभु। तुम्हारी से कंटा बिंदा हाथ रे प्रभु तक अबड़ी धर प्रभु। तुम्हारे पवित्र आत्मार वास करी प्रभु मुख द्वारा जो जीवंत वाक्य आम गहन बुणा जीव प्रभु, तांको साहाय्य सबर्ती हो प्रभु। परिचालन करता भौणी को मध्य तुम्हारी पवित्र हाथ रे दौर, समस्त को तुम्हारी पवित्र हाथ रे दौर प्रभु। आम श्रवणकारी न होई वाक्यर कर्मकारी हो पारे प्रभु, से आम समस्त को साहाय्य सबर्ती पापा। धन्यवाद दी प्रार्थना उद्धार करता प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय मारी मांगले आपा, शुण अदय ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आमीन थैंक यू भौणी। आमीन पुणी थे आमीन समस्त को आमीन। प्रेज द लॉर्ड भौणी। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा, अति हृदय स्पर्शी गीत समूह गाई
परमेश्वर सानिध्य मध्य को आम प्रत्येक को चरण तले आ निज निजको समर्पण कर समय बसवाई प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु आपण को यही प्रकार प्रभुଙ୍କର गौरव करने निमंते आ जीवन शेष संध्या पर्यंत तांकरी गौरव करने निमंते व्यवहार करंतु आपणकर परिवार को आपण को बहुल बहुल आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। एते आसु आमे से परमेश्वर आराधना करिछु तांको निकट अनेक विनती प्रार्थना करिछु। वर्तमान सदाप्रभु आम को कथा कहिबे आ आमे सुनिबा आ ताको आम जीवन रे आमे कार्यकारी करिबा। आज आमाने आ मु समय विलंब हो जाउथबा हेतु आ नम्रता सहित मु आह्वान करी आम को आज वाक्य दायित्व नहीं आम प्रमोद परीक्षा महाशय को मु रियल मिनिस्ट्री तरफ परिवार तरफ नम्रतार सहित आह्वान करी से पवित्र वाक्य दे आम प्रत्येक को से उत्साहित करेंगे। आम समस्ते उच्च करताल सहित स्वागत करवा। उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार। नमस्कार। भिडियोटा टिके पाउसिया रहिबो हठात मोबाइल पड़ी गला तापरे से स्पष्ट आसुनी आ मु विशेष धन्यवाद देबी आमान को सिस्टम को से अति सुंदर भाबे मते आह्वान करिसंती तेणु तांको विशेष धन्यवाद दिए। ता सहित विशेष धन्यवाद देबी आमान को अभिमन्यु नंद से ब्रदर को एते सुंदर भाबे हृदय स्पर्शी गीत गान करी आमान को आराधना रे कढ़े नेले। प्रभु निश्चय तांको तांको परिवार तो तार कार्य को प्रभु विशेष विशेष आशीर्वाद करिवे। प्रभु महत नाम को धन्यवाद दिए। आसंतो आमाने वर्तमान वाक्य मध्य जीवा। मु काली संध्या समय हठात देखिली मत मु भाबुथिले रविवार दिन परिचालना करबा पाई देउथिले सोमवार दिन परिचालना करो बोली मते कहले बोली मु करबा बोली भाबुथिले किंतु मु जेतेले फोटो देखिले वाक्य कहबा पाई अछि सेतेले मु चिंता करते हो ठीक अछि आ जदी वाक्य कहबा पाई अछि वाक्य पदे कहबा ए मु गोटे चिंता रे मु ताऊ फोन करी बोलतिले किंतु बैनर प्रस्तुत हैला पर आ फोन करी हेबोनी आ सेति पई बाध्यता मु प्रभु आगे ठियाबा बाध्य हेले। जा हो आज आम गोटे विषय चिंता करबा जे ताहा होची विचारकर्ता 16 पर्वर 20 पद मु पढुची। तहु से कहला सामसन पलेस्टियो माने तुमको धरिले तहिरी से निद्रारु जागृत हो कहला मो अन्यान्य समय पर बाहर को जाए आपना को छाड़ीबी मात्र सदा प्रभु जे ताहा को परित्याग करथिले एहा से जानिला नहीं। पठित वाक्य रे एवं श्रवण रे प्रभु विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु। ए अंशटी आमाने सबले सुनी सुनी आसीथु जो अंशटी आमे के काहा को कहिति का पाए कहा गला ए समस्त विषय आमे भलो भाबे जानिथु। मते गोटे गीत गाया पाए भारी इच्छा हैला आज किंतु मोर प्रकार से प्रकार स्वर नाही। मु तो नंद भाई पर स्वर टी थांता मु गाई दी थांती एले मते स्वर नाही। आमानकर परिचालिका मध्य अति सुंदर भाबे गीत मु भाबुथिले मते गीत गायबा पाए इच्छा होची किंतु मोर स्वर नाही कोन करिवे नाही मु ता पढी हेले देबी एई चिंता गोटे हैला। गोटे गीत जोटा कि ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे नहीं ईश्वर प्रेम भूली हुए नहीं जे ईश्वर केबे हम छाड़िबे नहीं तांकर प्रेम एते प्रेम अछि से हम केबे छाड़िबे नहीं। एइ हम देखुछु तळे से भक्त कवि लिखुछंती सूर्य पूर्व दिग छाड़ी पश्चिम रे उदय ही पारे जदि ईश्वर चाहिए तापरे पद्म पंख छाड़ी पर्वते फुटी पारे किंतु ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िबो। ईश्वर करते प्रेम केबे हमको छाड़िबो नहीं तुम संगे संगे सर्वदा रहिबो। तापर हम तळु देखुचे जे छाड़ी पारंती पिता और माता निजर छाड़ी पारंती भग्नी और सहोदर छाड़ी पारंती घनिष्ठ बांधव ईश्वर प्रेम प्रेम केबे न छाड़िबो। आगे गीत गाई सुना दो अति सुंदर गीत ए गीत को मोर बहुत इच्छा थिला जे गीत गाय की सुने पाए जे आमान को मु जो अंशटा पढ़ली जे परमेश्वर काको सामसन को त्याग करूछंती किंतु इटा में गीत रे भक्त अति सुंदर भाई लोगछंती से केबे छाड़िबे नै काको ओ अवस्था रे में थिले मध्य प्रभु हम केबे ले छाड़िबे तांकर प्रेम एते प्रेम केबे से छाड़िबे नै
भक्त कवि अति सुंदर भाव लिखिं जे पद्म जदि पंखरे न फुटी पर्वत फुटी पारे सूर्य पूर्व दिग छाड़ पश्चिम उदय पारे किंतु प्रेम केबे छाड़े ईश्वर केबे छाड़े सब अवस्था आम धरी रखी तापर आम देखुचु जे निजर पिता माता आमको छाड़ दे पार निजर पुत्र को न छाड़ दे पार निजर बांधव संपर्क बंधु बांधव आमको छाड़ दे पारंती किंतु ईश्वर केबे किंतु आज ये अंशटे आम पढ़ुलु कौन बोली पढ़ुलु आम आउ किए जदि अच्छा पढ़ी दिंतु तार 16 ରୁ 20 पद पढ़ी दिंतु तहु से कहला सामसन पलेष्ट्य को धरिले तहरे से निद्रारु जाग्रत होई कहला मु अन्यान्य समस्त समय परी बाहर को जाई आपणा को झाड़ीबी मात्र सदाप्रभु जे ताहाको त्याग करथिले एहा से जानिला नाही सदा प्रभु जे ताकू त्याग करथिले एहा से जानिले आज आमे देखुजु जे परमेश्वर जहा को त्याग करथि जहा को जदि परमेश्वर त्याग करथि तांकर दशा कोन आज सामसन विषय टिके आलोचना कर चिंता करबा जे परमेश्वर काहा को त्याग करछथि सामसन त्याग जदि तार चारि पदर आम सामसन विषय आम समस्त जानिचु जे से 20 वर्ष काल विचार करता हबे नियुक्त इस्राएल विचार करता हबे 20 वर्ष काल से नियुक्त हेले से 20 वर्ष हैला विचार करता हबे अछंती जदि हम चारि पदरे हम देखु जे चारि पदरे गोटे सुंदर कथा लिखा जायछि जे सामसन कोन करछंती एक स्त्री को भल पा ए उतारे से सोरे उपत्यकार एक स्त्री को प्रेम कला तार नाम होची दली सामसन से एक मनोनीत ईश्वर को मनोनीत ईश्वर निजे तांकर बापा और माँ को दर्शन देकी तांको कोन करछंती जन्म करेछंती तांको कोन हेछि तांको कहा जायछि जे तुमे जन्म ठार कोन नासरी ईश्वर को उद्देश्य रे नासरी रहइबो ते कोनोसी निशा द्रव्य पान करिबो तुम ईश्वर को उद्देश्य रे कोन हबो तुमे कौन से पाप कर ए प्रकार से तांको परमेश्वर निजे तांकर बापा मां को आग जन्म पूर्व बापा मां को से दर्शन देछ दर्शन दे कथा कहि कि से कोन हेछंती जन्म हेछंती आ बड़ हैला पर मध्य सेही प्रकार से कोन कलेस्ट लोक मान सहित युद्ध मध्य करिछंती हजार हजार लोक बध करिछंती बध थमने रे से कले हजार हजार लोक से मारि पाछ तापर के से कोन करछंती से 20 वर्ष काल से विचार करता हबे नियुक्त कि विचार करछंती स्टार एजा हम देखुछु हेले एई जे हम चारि पदरे पढलो जे से एक पलेष्ट्य स्त्री को से कोन करछंती भलो पाउछ एक पलेष्ट्य स्त्री को भलो पाउछंती पलेष्ट्य स्त्री को जते बेले भलो पाउछंती आमे देखुछु पलेष्ट्य माने सामसन को बांधिया पाए एवं ताको बध करिया पाए षडयंत्र करछ काहे कि से हजार हजार लोक बध कर दोछंती एवं ताकर एक शासनकर्ता बा विचारकर्ता रूपे से नियुक्त पाइछंती किंतु इटा हमें देखुछु जे सामसन एक पलेष्ट्य स्त्री को से कोन करछंती भलो पाउछ सेतेले पलेष्ट्य लोक मान को गोटे मौका मिलला से माने कोन करछंती जे से स्त्री पाकु जाउ स्त्री को कहउछंती जे तुम स्वामी को कह आमे तार बळ कोठी अछि आमे कोन करिवो ताको बांधिबो आ देश सेतेबेले स्त्री सामसन को राति रे ताको कहउछंती हे सामसन तुमर जे एते बड़ बळ अछि तुमको बांधिबा पय तुमको क्लेश देबा पय किमती कोन कले तुमर बळ तुमको बांधे सेतेले एते हमें जदी गोटे गोटे पद पढी कि जाऊ ताहले अति सुंदर भाबे से लिखा जायछि आ से तीनोटी कथा कहले प्रथम जदी हमें तार 6 पद देखे तहु दलिल सामसन कहला विनय करूछि काहे रे तुमर महाबल थाए और तुमर क्लेशार्थे तुमे काहे रे बंधा होई जाई पार एहा मते कहो जेतेले दलिला सामसन को कहउचंती सेतेले सामसन कोन करचंती तीनोटी मिछ कथा से जे प्रकाश करछ
गोटे प्रथमटा कौन करी कहउछन्ती जे सातोटी कंचा तंत्रे सात पदर अछि एपरि सातोटी कंचा तंत्रे जेबे सेमाने मते बांधिबे तेबे मु दुर्बल होई अन्य लोक परि होई जेतेले से कहि दउची सेतेले से सातोटी कंचा तंत्रे आंता बंधा होछि बंधा हैला परे जेतेले से कहउछन्ती हे सामसन कलेस्ट माने तुमको धरिया पा आछन्ती तुम्हें उठ सेतेले से उठी ठिंगा पाबड़े सब छिटा ठुंडी करी से कोन बाहर को पड़ो जेतेले बाहर को पढ़ेला परे आउ थरे द्वितीय बार से तांको आ कहउछन्ती एठी हमें देखुछु जे से द्वितीय बार तांको कहउछन्ती जे ता स्त्री आसी तांको आउ थरे मतउछ देखो तुमे मते मिछ कथा कहलो आ प्रथम थर एमती बांध बोली कहलो कंचा तंती रे मु बांधी दी किंतु तुमे सब छिंडे देलो तुमर बळ तो सेठी थिला तुमे किंदी मिछ कथा सेते द्वितीय थर से कहले से गोटे कथा कहउछन तुम्बे मते परिहास कलो और तुमे मते मिथ्या कहलो एबे तुमे काहे रे बंधा जाय पारो ताहा मते को द्वितीय बार से कहउछन से कहले जे जो रजुरे द्वितीय कथा कहतो जो रजुरे केबे कर्म करा जाय बा बंधा जायनी ए प्रकार रजुरे जदि तुमे मते बांधी देबो ताहेले मु कोन हे जी दुर्बल आ दलिला से प्रकार ताकू से रजुरे कोन करछन्ते बा जेतेले बांधुछन्ती सेतेले कोन करछ से आउ थरे बांधी सारला परे से उठोछन्ती हे सामसन तुम उठ सेतेले जे उठोछन्ती संगे संगे से सब कोन करते छिंडे देकी से मथा द्वितीय थर मते से प्रकार हेची सेतेले से तृतीय थर से कहिले आउ से कहउछन्ती तृतीय थर भी से प्रकार को तुम काहे परिहास करछो तुमर बळ कोठी अछि तुमे कोठी दुर्बल हबो तुमको बंधा हो पे कोन करा जीवो मते काहे की कोन से बारंबार बारंबार तृतीय थर भी से तुमे मिथ्या मते कहउछो कह बोली को सेतले से कहउछन्ती जे जो गुणा जाउछि जो दुगा से मोर गुणा मोर कोन करे से बाळ सब कोन तुमे बेणी टाइप कर दियो बोले मु कोन हिजबी दुर्बल हे सेतले से प्रकार मते तृतीय थर करा होछि करा हैला परे से कोलेस्ट्रॉल भगवान को खबर दउछथि आस आस एथर मात्र से दुर्बल हे जिबे तुमे आसो जे जेते कहउछथि से थर मते कहउ तृतीय थर मते सेतले करा होछि सेतेबेले से कोन करछथि छिंडे सेतले दलिला मन दुख बारंबार बारंबार ता स्त्री सब ता पाखरे 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 रही तांको बारंबार से कहउछ सेतले जे देखुछु जे सी आस्ते आस्ते कोन हे जाउछन्ती विरक्त हे जाउछन्ती एठी हमें देखुछु जे एही रूपे से नीति नीति कथार ताको अनुरोध करे एपरि व्यस्त कला जे ताहार आत्मा मरण पाए अस्थिर हैला 16 पद आमे जदि देखो जे मरण पाए अस्थिर इमिते ताको बारंबार बारंबार कहि 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 ताको ए प्रकार अस्थिर कला जे से कोन हैला तांकर आत्मा मरण पाए अस्थिर हैला देखाछि एपरि व्यस्त कला जे ताहार आत्मा मरण पाए अस्थिर हैला तमेरी से ताको 17 पद लिखा जी तमेरी से ताको आपणार मनर समस्त कथा जणाई कहला मोर मस्तक रे केबे खुर लागि नै कारण मु आपणा मातार गर्भर परिवेश पर उद्देश्य रे नासर्य लोक हुई अछि जेबे मु खोर हेबी तेबे मोर बळ मो ठारु जीव ओ मु दुर्बल होई अन्य सकल लोक समान होई जीवी एठी चतुर्थ थर से निजको संभाली पारनांती स्त्री को कथा स्त्री को जंत्रणा स्त्री जे प्रकार तांको बारंबार बारंबार प्रकाश करछन्ती से निराशा हेछन्ती हताश हे जाउछन्ती आ प्राध्यता से कोन करछन्ती निजर सत कथा प्रकाश मोर मुंडे क्षर लागिनी आ जदि मते संपूर्ण क्षर कर देबे ताहेले कोन दुर्बल हे ए प्रकार से स्त्री को समस्त कथा कहिदेला पर स्त्री कोन कले राति रे आउ तो समस्त बाळ सब कोन कर देले आ क्षर कर देले
से क्षर କରିବା ପରେ ପଲେଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆହ୍ୱାନ କରି ପଲେଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡେ ଜଗିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ 20 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ପଢିଲୁ ଯୋଉଟା କି ପଢିଲୁ ତହୁ ସେ କହିଲା କିଏ କହିଲା ଏଟା ଦଳିଲା କହୁଛ ତହୁ ସେ କହିଲା ସାମସନ ପଲେଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତମକୁ ଧରିଲେ ତମେ ସେ ନିଦ୍ରା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ କହିଲା ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଉଠିକି ପଦାକୁ ପଳଉଥିଲେ ଉଠିକି ତାର ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଥିଲା ବାହାରକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବି ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏହା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡନ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦଶା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସାମସନ ଜାଣିପାରେ ତା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କର ଦଶା କଣ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ପଢି ଯାଉ ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକଉଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଦିଟା ଉପାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସାମସନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 20 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଲେଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି କେଉଁ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଆମେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ ଶୈତାନ ଆମ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାତୁରିତାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଜି ଦଳିଲା ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧା ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିଟା ଆଖି ଉପଡା ଗଲା ତାପରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଚକି ପଶୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଜି ଶୈତାନ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିଛି ଯଦି ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚକି ପେଶିଲା ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ପଳେଇବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବା ଆଜି ସାମସନ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ମନ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଳିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ଆଜି ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିছে ସେ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ନା ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ ସେ ଶୈତାନର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ ଯଦି ଶୈତାନର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ ଆମର ଆଖି ଉପଡା ଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଚକି ପେଶିବା ଆଜି ସାମସନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କଣ ଏଇ ଦଶା ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଜଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦଶା କଣ এইটা ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଯଦି ପଢୁ ତାର ସେଇଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ 16-17 ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ପଢିବା ନାହିଁ ଆଉ ପଢିଲେ ଅଧିକା ସମୟ ହବ ପରମେଶ୍ୱର ହବା ଆଦମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ କଣ କରିବନି ଖାଇବନି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇକି ନୟନର ଲୋଭଜନକ ହେତୁ ସେ ଫଳ ତୋଳିକି କଣ କରିଦଉଛି ହବା ଖାଇ ଦଉଛି ଆଦମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଇ ଦଉଛି ଆଦମକୁ ଖୋଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ତା 23 ପଦ 3:23 କି ଯଦି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଥିବ
ଆଦିପୁସ୍ତକ 3:23 ପଢୁଛନ୍ତି କି? ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଓ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ନିତ ହୋଇଥିଲେ ତହିଁରେ କୃଷିକର୍ମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା ସେଟା। ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ସତସତୀ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ଅମାନ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସେମାନେ କଣ ତଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳୁ ମାନ୍ୟ କରୁ। ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ତଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆଉ ଏ ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିଥାଏ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆମେ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇକି ଆମେ କଣ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଲେଖିଲେ ଯେ ବାପା ମା ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଛାଡିବେନି। ଈଶ୍ୱର ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କେବେ ନା ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ତୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଯାଅ ସେଠି ଯାଇକି କୃଷି କର୍ମ କର, କଷ୍ଟ ପଡି ତମେ ଖାଅ। ତମେ ଆରାମରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିଲ, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଥିଲ, ଆଜି ତମେ କଣ କର? ଯାଇକି କୃଷି କର୍ମ କରି ଖାଅ। ସେଠୁ ତ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 15 ପର୍ବର 3 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପଢୁଛନ୍ତି କି? 15:3 ତ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15:3। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଅମାଲେକଙ୍କୁ ଆଘାତ କର ଓ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଳକ ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋରୁ ଠାରୁ ମେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଟ ଠାରୁ ଗଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କର। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ପଢୁ ପଢୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସାଉଲ ରାଜାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଏବେ ଯାଏ ସମସ୍ତ କଣ କରିଦିଅ, ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ବିନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିବ ନାହିଁ, କି ମେଷ କି ଗୋରୁ କି ଯୋଉଟା ମେଣ୍ଢା ଥିବ ଯୋଉ ସବୁ କଣ କରିଦିଅ, ବିନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠି ଗଲେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସବୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ବିନଷ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଭଲ 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 କେତେଟା ଅଛି, ବାଛି 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 ସେ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଉଲ ରାଜା ସବୁ ବିନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଯାକ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯେତେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲଟା ଟିକେ ଚର୍ବି ହେବ, ଟିକେ ଭଲ ମୋଟା ଥିବ, ଭଲ ଇରେ ଥିବ, ସିନ୍ଧି ପରି ତାକୁ ଆଣେ, ତାକୁ କଣ କରିବ, ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋମ ବଳରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଓଡେଇକି ଧରି ପଳାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ସବୁ ନିଶେଷ ରୂପେ ବିନାଶ କଲ କି, ସେତେବେଳେ ହଁ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୋଉ ରଡି ଶୁଭୁଛି ଏଇଟା କଣ ସବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଦେଖ, ତେଣୁ କରି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜା ବା ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ଦେଖ, ସେ କେତେଟା ଜିନିଷ କମ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ମୋଟା ରୁଟା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି,
ସେଇ ଆଣିବା ସକାଶୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କଲେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେମିତି ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ କି ଦୁନିଆ ଥିବ ଦୁନିଆରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶେଷ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ମୋଟା ମୋଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିକି ଅଲଗା ରଖିକି ସେ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କଣ କରେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ତୁଚ୍ଛ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକର ଅନେକ କିଛି କର୍ମ ଅଛି ଅନେକ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋଭ କି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ସାଉଲଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲ ଆଜି ମତେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ମୋ ସେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଅଛି କି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସାଉଲକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଆମେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀ ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଛାଡେ ତାର କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଛାଡିବ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ସେ ତୁଚ୍ଛିତ ହେଲା ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇକି ତାପରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା ଜୁନୋସ 1:3 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁନୋସ ବିଷୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ଜୁନୋସ 1:3 ହେ ଶୈଳ ବନ୍ଦରରେ ବାସକାରୀ ହେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନିବାସୀ ତୁମ୍ଭ ଜୁନୋସ ପୁସ୍ତକ 1:3 ମାତ୍ର ଜୁନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ସିୟକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିଲେ ଓ ଜାଫନଗରକୁ ଯାଇ ତର୍ସିସଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜ ପାଇଲେ। ତହୁ ସେ ତହିର ଭଡ଼ା ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ସିସକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଜାହାଜରେ ଚଢିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 3ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଜୁନୋସଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଥିଲା ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତାକୁ ନିନିବେକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ନିନିବେକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତର୍ସିସକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହିଁ ତର୍ସିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାତ୍ର ଜୁନୋସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ସିସକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିନିବେକୁ ଯାଅ ନିନିବେକୁ ଯାଇକି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କର କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କର ନିନିବେକୁ ଗଲେ ମତେ ହଠାତ୍ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବେ ସେ ଭୟ ଥିବ ନା ନ ଭୟ ଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ପଳେଇବ କି ସେ ଭୟ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପଢୁଛେ ମତେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ସିସକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବାହାରିଲେ ସେ ଉଠିଲେ ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଏଠି କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସେ ପଦଟା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେ ତର୍ସିସକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିନିବେକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇ ତର୍ସିସକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେ ଦୂରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ସେ ଜାହାଜରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାହାଜରେ କଣ ସବୁ ଘଟିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ ଝଡ ତୋଫାନ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚକି ପେଶିବାକୁ ହବ ଏ କୋଉଠି ରହିଛି ନିମ୍ନ ଯୋଉଟେ ଜାହାଜର ତଳ ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଯାଇ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡୁଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଯିଏ ଯିବ ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଏକା ଯିବ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବନି ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଯେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ସେ ଉପରକୁ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ ପ୍ରଭୁ କେବେ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ତଳକୁ ଯାଇକି ନିମ୍ନ ଯୋଉଟେ ତଳ ସ୍ତର ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ କଣ ହେଇଛି ଆରାମରେ ଶୋଇପଡୁଛି ଝଡ ତୁଫାନରେ ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ପାବେଳ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ କିଏ କଲା ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ତା ନା ତାକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ହେ ଜୁନ ଉଡା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି
ଝଡ ତୋଫାନ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯାଉଛ ଆଉ ତୁମେ କଣ ଭୁଲ କରୁଛ ନା ତୁମେ କିଏ କଣ କୋଉଠୁ ଆସି ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକ ମାତ୍ର ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଶେଷକୁ ସେ ହାର ମାନେ ମତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ହଉଛି ରକ୍ଷକ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଛ ତିଆରି କରି 3 ଦିନ 3 ପେଟ ଭିତରେ ରହିକି ମାଛ ତାପରେ ନିନିବେକୁ ଯାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଛାମୁରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କି ଦଶା ହଉଛି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ନା ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଟିକେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଜିହୋସ 1:5 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ନାହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବେନି 1:5 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ଯାବଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ମଶା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ସେପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ ମୂଷା ସହିତ ଯେମିତି ଥିଲୁ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଆମେ ସେମିତି ରହ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ ତୁମକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଜି ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 2 ବିବରଣୀ 31:8 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 5 ଆଉ 8 କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଆପେ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ ଭୟ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ସେ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରଗାମୀ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଆମ ଆଗେ ସେ ଅଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତେଣୁ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏଭ୍ରି 13:5 ପଦ ଶେଷ ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 13:5 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଯାହା ଆମେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ତୁମମାନଙ୍କ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ତାର ଦୋଷ ସେମିତି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଅବା ଆଦମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ସାଉଲ ରାଜା ଦୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲୋଭ କରିକି ତାକୁ ଆଣିବା ଯୋଗୁ ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରି ସେ କେମିତି ନିନିବେରୁ ନ ଯାଇ ତର୍ଷିସୁ ପଳେଇଲେ ଦିନସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ହେଲା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ତୁମମାନଙ୍କ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କି କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आउ प्रभुଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ବି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ସେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ମାଛର ଉଦର ମାଛ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ଉଦର ରଖି ପୁନର୍ବାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ସାମସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଯତ୍ନ ଆଉ ପରାମର୍ଶର ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଶେଷ
ପଦରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଆଉ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଜିର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ପରିଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ସଜାଡି ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଛୁ ନା କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ପରିଚାଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପିଟର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କିଛି ଅଛି ସେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।